Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I'm here with the chapter number 9 of New Oxford Modern English book 7 A Voice in the Dark. इसकी explanation और reading के बाद today we are going to do question and answers. So watch the video till the end और वीडियो स्किप ना कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए says what time of year was it when this incident took place? How do you know? तो बच्चों आपने चैप्टर के शुरू में ही देखा था जब हम इसको रीड कर रहे थे कि हमें यहाँ पर बताया गया था कि जो है वो वहाँ पर आइस है, विंटर है और बर्फ़ अभी तक पड़ी हुई है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि विंटर का ही सीज़न चल रहा है. ये आप देख सकते हो फर्स्ट 2 लाइन्स के अंदर द स्नो वॉज स्टिल डीप एंड द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स कोल्ड व्हेन अ वीक आफ्टर दिस वी रीच्ड ओटावा. तो ये आपको बता रहा है कि ये विंटर का सीज़न है और इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है. Part B, what kind of train was it? Diesel, electric or steam? Of course, steam train थी ये. How do you know? क्योंकि हमें वहाँ पर उन्होंने बताया whistle, fireman, engine और फिर it steamed into the station. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं? ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि it was a steam train. तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे it was a steam train, it steamed into the station. Also, it has a whistle, a fireman, an engineer. Put together, these things indicate that it was a steam train. ठीक है बच्चों? Next we have part C. What in the story is described as being insignificant? आपके पास एक word use किया गया है start में ही insignificant. What does this mean? तो इस insignificant का मतलब क्या है बच्चों? significant कहते हैं important को, insignificant उसका opposite है that is unimportant. तो यहाँ पर किस चीज़ को unimportant कहा गया है? तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशंस. तो ये जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं ना इनको इनसिग्निफिकेंट कहा गया है जिसके ऊपर ट्रेन जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वो रुकती थीं. Next we have part D. How did the author and his companion know that the train was shortly going to arrive at the station? ऑथर और उसके कंपेनियन को कैसे पता चल गया कि ट्रेन बस आने ही वाली है? तो बहुत सारी यहाँ पर इन्होंने बातें बताई हैं. ये देखिए the train would soon arrive for passengers were already pacing the platform, the luggage was placed in readiness and a number of curious people having nothing else to do had assembled here to see the coming and going of the train. ये सारी बातें बता रही हैं कि the train would soon arrive कि ट्रेन बस आने ही वाली है. तो ये एज इट इज़ बात आपने लिख देनी है. दे न्यू बिकॉज पैसेंजर्स से लेकर गोइंग ऑफ द ट्रेन पूरी बात आपकी जो है वो लिखी हुई है. और इसी तरह से पार्ट सी द लिटिल स्टेशंस ऑन विच द स्लो ट्रेन स्टॉप्ड आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इनसिग्निफिकेंट. दिस मीन्स अनइम्पॉर्टेंट. ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं तो आपने इसके अंदर ज़्यादा परेशान नहीं होना और ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशंस में भी नहीं जाना. सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है. नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास. वाई डज डेवीज अलाउ हिज कंपेनियन टू जंप ऑन द ट्रेन फर्स्ट? उसने उसको एडवांटेज दिया था ना 3 फिंगर्स होने का, मेम्ड हैंड का एडवांटेज दिया था. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? डेवीज अलाउड हिज कंपेनियन टू जंप ऑन द ट्रेन फर्स्ट बिकॉज ही हैड अ मेम्ड हैंड. सिंपल. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे और पूरा आंसर वही लिखोगे, बस सिर्फ लिखोगे बिकॉज ही हैड अ मेम्ड हैंड. नंबर एफ हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय अ ब्लाइंड बैगेज कार. ब्लाइंड बैगेज कार का आपको पूरा मीनिंग लिख के दिया हुआ है इन्होंने, तो आपने भी बस पूरा वही लिख देना है. अ ब्लाइंड बैगेज कार विच मीन्स दैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन वाज ब्लाइंडिंग हैविंग नो डोर. ठीक है, ब्लाइंड बैगेज कार उसको ही कहते हैं कि जो इंजन से करीब हो और एक ही उसके अंदर दरवाज़ा हो. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लाइंड बैगेज कार मीन्स दैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन ऑन दैट कैरेज had no door on it, so if the men could climb on it, no one would be able to see them or get to them. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एडिशन किया है, अगर आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ उतना ही आंसर लिखें जितना आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पार्ट जी. डज डेवीज ब्लेम द मैन फॉर द एक्सीडेंट? क्या डेवीज़ ने अपने कंपेनियन को ब्लेम किया इस एक्सीडेंट का कि उसके दोनों पाँव कटे? हाउ डू वी नो? हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों हम यहाँ पर श्योर नहीं हैं. वजह उसकी क्या है आइए मैं आपको दिखाती हूँ. अब जिस वक्त इसका कंपेनियन ऊपर चढ़ गया है, माई कंपेनियन स्टूड थॉटलेसली इररेज़ोल्यूट ऑन दिस स्टेप लीविंग मी नो रूम टू मेक द अटेम्प्ट. यहाँ पर कंपेनियन खड़ा किस तरह है? जो वर्ड यूज़ किया है ना थॉटलेसली इररेज़ोल्यूट, इससे ये मतलब पता चल रहा है कि उसने ये सबको जानबूझकर नहीं किया बल्कि वो अपनी धुन में था.
یا اپنے کسی خیالات میں گم تھا یا بے فکر ہو گیا تھا, بالکل سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ میرے دوست نے بھی اوپر چڑھنا ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دوست کا جو ایکشن تھا وہ ڈیلیبریٹ نہیں تھا. لیکن لیونگ می no room to make the attempt but I still held to the bar. Though the train was now going as fast as I found great difficulty in keeping step with it, I shouted to him to clear the step. This he proceeded to do very deliberately, I thought. یہاں پر جو یہ والے ورڈز کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آتھر ہے اس کی نظر میں اس کے کمپینین کا یہ انٹینڈڈ ایکشن تھا, یعنی جان بوجھ کر اس نے کیا تھا. لیکن یہ ورڈز کے آگے پیچھے ہیر پھیر سے ایک جگہ پر ہاں ایک جگہ پہ نہیں سے ہم یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جو دوست کا یہ ایکشن تھا یہ ڈیلیبریٹ تھا یا انڈیلیبریٹ تھا. تو بس ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ بچوں آپ اپنے اپنے اوپینینز دے سکتے ہیں. میں نے جو لکھا ہے یہ ہے کہ ڈیویز سے دیٹ دی مین اسٹوڈ تھاٹلیسلی irresolute on the step leaving no room for him, but then adds he moved very deliberately, so we don't know if Davies blamed the man for the accident or not. ہم یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور چیز سے, کہ ڈیویز کو لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ اس کے دوست کی وجہ سے ہی ہوا, تو آپ یہاں پر اپنا کچھ اور لکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے یہ ورڈز انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا, تو بھی آپ یہاں پر اپنا اوپینین لکھ سکتے ہیں. اپنے اوپینین کے اندر آپ فری ہوتے ہیں, آپ اوپن ہوتے ہیں کہ آپ یس اور نو میں دونوں طرف کہیں بھی جا سکتے ہیں, اس کا کوئی فکس آنسر نہیں ہوتا. اس کے بعد پارٹ ایچ ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے, دیکھتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس 3 پارٹس ہیں. وائی ڈو یو تھنک دا مین جمپنگ آن دا ٹرین بفور دی آتھر ہیزیٹیٹڈ. ٹھیک ہے, کہ وہ کیوں ہیزیٹیٹڈ تھا, وہ کیوں جو ہے وہ کنفرم اس کو نہیں تھا, یا وہ کیوں فرم نہیں تھا, بلکہ وہ کیوں جو ہے وہ گھبرا رہا تھا یا ایک یقین کا شکار نہیں تھا. ہاؤ از ہز hesitation described by the author. یہ جو hesitation کا ورڈ یہاں پر کویشچن میں ہے, یہ آتھر نے کس طرح سے ڈسکرائب کیا ہے. اینڈ پارٹ 3 what might have happened if the man had not hesitated. اور کیا ہوتا کہ اگر آتھر سے پہلے جو اس کا کمپینین تھا وہ ہیزیٹیٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم یہاں پر تینوں پارٹس کے آنسرز دیکھ لیتے ہیں. I think the man jumping on the train before the author hesitated because he was unsure or perhaps he had lost his mind. یہ پورا آپ کا اوپینین ہے کہ وہ کیوں ہیزیٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے لکھ دیا کہ شاید وہ اپنا دماغ کی توازن کھو بیٹھا تھا. اور his hesitation is described as thoughtlessly irresolute by the author. author نے کن ورڈ سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے, تو irresolute, thoughtlessly. If the man had not hesitated, تو of course کیا ہوتا, ساری چیزیں پازیٹیو ہوتی. Davies would have boarded the train, وہ ٹرین پہ چڑھ جاتا. And he would not have lost his foot, اس کے پاؤں نہیں ضائع ہوتے. And may never have written this story. اور ظاہر ہے وہ یہ اسٹوری کبھی بھی نہ لکھتا. جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہی نہ ہوتا تو وہ اسٹوری بھی نہ لکھتا. تو یہ ساری کڑیاں ایک ہی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کیونکہ اس کا دوست ہیزیٹنٹ تھا, اور جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو یہ سیریز آف ایکشنز بھی اس کے ساتھ ہی ہوئے. تو یہاں پر ہمارے کویشچن آنسرز کمپلیٹ ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس, تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ. کہیں پر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ لیا کریں, اسکرین شاٹس لے لیا کریں, اور پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.